예수만이 그리스도입니다. Solamente Jesús es el Cristo. 예수만이 십자가 부활로 인생의 모든 문제를 영원히 완벽하게 단번에 해결하신 그리스도입니다. Solamente Jesús es el Cristo que a través de la cruz y la resurrección resolvió todos los problemas de la vida de una vez perfectamente y eternamente por siempre. 사단으로 말미암아 범죄하여 하나님과 단절돼서 인생의 모든 문제가 왔는데 Todos los problemas de la vida vienen gracias a Satanás, el pecado y la separación de Dios. 적어도 여러분만큼 이걸 인정해야 됩니다. Por lo menos ustedes deben de reconocer esta 모든 verdad. 문제 이 세 가지 때문에 왔다. Todos los problemas vienen por esos 3 puntos. 그래서 이 세 가지 문제 해결하지 않으면 절대로 모든 문제 해결되지 않는다. Por eso si no se solucionan estos 3 problemas, todos los demás problemas nunca se van a resolver. 그 해결할 길이 인간에게는 없어요. Y el hombre no tiene la solución para eso. 그래서 그리스도를 약속하셨고 Por eso es que Dios prometió el 그리스도 Cristo. 안에 모든 걸 담아서 주신 겁니다. Y Él depositó todo dentro de Cristo y nos lo dio. 표면적으로 그리스도는 기름 부음 받은 자는 뜻입니다. Superficialmente parece que Cristo significa el ungido. 단순하게 표현하면 Si lo expresamos de forma 기름 simple, 부음 받은 자, ungido, 왕, 제사장, 선지자입니다. rey, profeta, sacerdote. 요 세 가지 역할을 감당하신 분이 기름 부음 받은 자입니다. Aquel que se encarga de estas 3 cosas solo es el ungido. 왕으로서 사단의 머리를 박살내셨고 Como rey, Él destruye la cabeza de Satanás. 제사장으로서 죄의 모든 문제를 해결하셨고 Como sacerdote resuelve el problema del pecado. 선지자로서 하나님 만나는 길을 여셨습니다. Y como profeta, Él abre el camino para encontrarnos con Dios. 그리스도라는 뜻은 Entonces Cristo 기름 부음 받은 자라는 뜻이고 significa ungido. 왕, 제사장, 선지자라는 뜻이고 Significa rey, profeta y sacerdote. 사단 문제, 죄 문제, 하나님 떠난 문제를 해결했다는 뜻입니다. Y significa que Él resolvió el problema de Satanás, el pecado y 요걸 조금 더 확장을 하면 la separación de Dios. Pero si lo expandimos 세 un 가지 poco, 문제 때문에 온 모든 문제를 해결하시는 분이라는 뜻입니다. quiere decir que Él es aquel que solucionó todos los problemas que vienen a causa de estos 3 problemas fundamentales. 그리스도라는 단어 안에는 원래 의미가 Por eso el significado original dentro de la palabra Cristo 인생의 모든 문제를 해결할 자라는 게 원래 의미에 포함되어 있다니까요. significa que está incluido el significado de que Él es el... 저희가 온 이유는 하나밖에 없습니다. Hay una razón por la que nosotros venimos. 세계복음 하고 싶어서 왔습니다. Es porque queremos hacer la evangelización mundial. 세계복음만 열심히 한다고 되는 게 아닙니다. La evangelización mundial no se logra con esfuerzo, 계속 기도했습니다. sino que oramos constantemente. 어떻게 하면 세계복음 할 수 있겠습니까? ¿Cómo se puede hacer la evangelización mundial? 어떻게 하면 내 살아 생전에 세계복음 할 수 있겠습니까? ¿Cómo es que se puede lograr la evangelización mundial en mi vida? 성경에 답이 나와 있었습니다. Y en la Biblia está la respuesta. 사도행전에 보면 바울이라는 사람이 요소요소의 제자들을 찾아갑니다. Si miramos en el libro de Hechos, podemos ver que Pablo busca discípulos en cada 사도행전 parte. 16장에 루디아가 나와요. Podemos ver en Hechos 16 a Lidia, 17장에 야손이 나옵니다. en Hechos 17 a Jasón 18장에 브리스가 부부가 나옵니다. y en Hechos 18 a la pareja de Priscila y Aquila. 세전부터 그 지역을 살리기로 예비된 제자. Ellos son discípulos preparados desde la fundación del mundo para salvar a su región. 세전부터 그 나라를 살리기 위해서 주께서 준비하신 제자. El Señor preparó a estos discípulos para salvar a su región desde la fundación del mundo. 그 제자를 찾습니다. Y estos son los discípulos que estamos buscando. 그 제자에게 성경에서 얘기하고 있는 원색의 복음을 전하고 Y Pablo les predicó el evangelio que estaba en la Biblia. 성경에서 말하는 성경의 전도를 전달했습니다. Y también les compartió el evangelismo que se veía en la Biblia. 딱 그것만 했어요. Solo esto. 그러니까 이 사람들이 일어나기 시작했습니다. Y entonces ellos empezaron a levantar. 이 사람들이 그들의 지역을 살립니다. Ellos salvaron a su región. 그리고 이 사람들이 연합해서 로마를 살리게 됩니다. Ellos se unieron y salvaron a Roma. 로마 복음화한 응답을 받게 됐습니다. Ellos recibieron la respuesta de la evangelización de Roma. 이게 전략 중에 전략입니다. 어떻게 하면 세계복음화를 우리 세대에 끝낼 수 있을까? 세계복음화 사역은 이 고민에서부터 시작했습니다. 2012년 1월 하나님께서 미국을 살릴 제자를 준비하셨다는 믿음으로 무연고 현장인 플로리다 마이애미에 들어갔습니다. 마이애미를 살릴 제자를 찾기 위해 도시를 분석했고 그에 따라 제자를 찾는 다양한 시도를 했습니다. 병원과 대학에 들어갔고 경제도시라는 특징에 맞게 CEO들에게 이메일을 발송했고 마이애미가 휴양지기에 노후를 즐기는 부유한 노인층을 만나러 대형 쇼핑몰에도 들어갔습니다. 그러던 중 마이애미에는 중남미 사람이 많이 이주해 있다는 사실을 듣게 되었습니다. 그 중에도
쿠바인들이 약 100만 명이 거주하고 있음을 알게 되었고, 우리가 기도하며 쿠바타운과 쿠바 교회를 찾다가 에코쿠바라는 선교단체를 찾았습니다. 에코쿠바의 간사를 통해 소개받은 까르도나 목사님에게 성경의 복음과 전도를 전달했고, 이후 자료를 검토한 까르도나 목사님은 우리를 본인의 교회로 초청했습니다. 2년 동안 4번에 걸쳐서 자비량으로 까르도나 목사님과 교회를 도왔습니다. 전도지 한 장 전달하지 못했던 성도들이 변하여 전도자가 되는 응답을 받았습니다. 이런 일이 있는 후 까르도나 목사님이 고백했습니다. 당신들에게 있어서 놀라운 것이 3가지가 있습니다. 첫 번째는 예수가 그리스도라는 말씀, 두 번째는 성경 그대로의 전도, 그리고 자비량으로 섬기는 여러분들의 자세입니다. 이 고백 이후 다른 나라의 목사님들을 연결해 주었습니다. 이때를 시작으로 하나님께서는 본격적으로 많은 나라와 대륙의 문을 열어주셨고, 지금도 우리 상상 이상으로 빠르게 세계복음화를 이루어 나가고 계십니다. 먼저 하나님께서는 마이애미 까르도나 목사님을 통해 멕시코와 과테말라로 인도하셨습니다. 과테말라를 통해서는 니카라과와 엘살바도르, 코스타리카, 벨리스, 온두라스가 연결되었습니다. 엘살바도르를 통해서 콜롬비아가 연결이 되었고, 콜롬비아를 통해 베네수엘라와 파나마가 연결되었습니다. 또한 마이애미의 에코쿠바를 통해서 쿠바가 연결되었습니다. 마이애미에서 진행된 목회자 집회를 통해 브라질, 아르헨티나, 칠레가 연결되었고, 이런 만남이 볼리비아, 파키스탄 나아가 아시아와 유럽까지 연결되는 응답으로 이어집니다. 이제부터 세계복음화 사역이 어떻게 이루어졌는지를 살펴보도록 하겠습니다. 우리의 사역은 한 나라를 살릴 사람을 찾고 찾아진 사람을 제자로 세우는 것입니다. 그러면 그 제자의 교회가 복음으로 살아나고 그들도 다른 나라의 제자를 찾게 됩니다. 우리 세대의 세계복음화를 완성하는 답은 제자입니다. 창세전부터 하나님께서 그 나라를 살리기 위해 예배하신 제자가 있습니다. 우리는 이 제자를 찾고 성경의 복음과 전도를 전달해 그의 나라를 살릴 수 있도록 돕습니다. 이를 위해 여러 방법을 통해 이 한 사람을 찾는 시도를 합니다. 무용고 현장에 들어가고 집회를 열고 연결된 사람들도 만납니다. 그 중에서 이 성경의 복음을 듣고 인생의 답을 얻는 사람을 찾습니다. 그 한 사람이 발견되면 우리는 목숨을 걸고 이 사람을 돕습니다. 이 한 사람이 자신의 지역과 나라를 살리고 또 자기와 같은 제자를 찾을 것이기 때문입니다. 이것이 세계복음화를 빨리 완성하는 길입니다. 하나님께서 이런 과정으로 우리를 과테말라로 인도하셨습니다. 이곳에서 마리오 레닌 목사님을 만났습니다. 마사테난고라는 지역의 대표적인 교회의 목회자입니다. 하나님을 섬기기 위해 교회에서 다양한 시도를 해왔지만 결국 성도를 유지하는 수준이었다고 고백했습니다. 우리 팀과 만났던 당시 레닌 목사님은 1년 동안 교회의 모든 프로그램을 중단시키고 하나님께 올바른 방향을 구하고 있었습니다. 우리와의 만남이 그 기도의 응답이라고 고백하였습니다. Allí Dios me habló de esta palabra, de transicionar a la verdad de que Jesús es el Cristo y alinearnos a la voluntad del Padre, que es la evangelización mundial. Este es el tiempo, no es otro. Este. 레닌 목사님은 성경의 복음과 전도, 우리 세대의 세계복음화에 대한 답을 얻고 중앙아메리카를 살리는 응답을 받기 시작했습니다. 세계복음화의 언약을 붙잡고 레닌 목사님은 우리와 함께 니카라과로 갔습니다. 니카라과에서 여러 집회 끝에 아니발 목사님을 만났습니다. 평생 교회를 세우는 일에 헌신했지만 항상 마음이 갈급했었다고 고백했습니다. 하지만 예수가 그리스도라는 복음을 듣고 바로 니카라과를 살리기 원한다고 말했습니다. 즉시 당신과 같이 주의 일에 헌신하지만 갈급한 목회자들에게 복음을 전했습니다. 이 중에 연합회 회장과 신학교 교수가 성경의 복음을 듣고 이 사역에 동참하게 되었습니다. 지금도 연결된 여러 목사님들에게 영향을 끼치고 많은 사람을 살리고 있습니다.
베네수엘라의 이달고 목사님은 500명의 불신자를 목회자로 세운 신학 교수입니다. 새로운 전도 방법을 듣기 위해 우리 집회에 참여했지만 말씀을 듣고 이 말씀은 전도의 전략을 가르쳐주는 것이 아니라 본인을 전도하고 있다고 느꼈습니다. 여러 명의 제자들이 집회에 관해 교수로서의 평가를 구했지만 이달고 목사님은 말씀에 집중하기 위해 제자를 피했습니다. Es un poco comprometedor hablar delante de tanto predicador, ¿no? Yo les voy a hablar de mí. Me impactó la frase hacedores de maldad. Allí comenzó mi impacto. Y cuando el predicador estaba anunciando y expresando eso, llegó a mi vida la frase y me hice la pregunta: Señor, ¿qué soy? Seguí escuchando el mensaje y un hermano pastor se me acercó y me dijo: ¿cuándo irán a dar la estrategia? Y yo volteé y le dije: no es una estrategia, te están evangelizando a ti. Y él me dijo: no puede ser. Y le dije: sí, es así. Y le dije a otro pastor: esto no es cuestión de estrategia, es cuestión de revelación. Y me dijo el pastor: entonces Dios te lo reveló. Sí, si hacen el llamamiento, paso. Y cuando el predicador colombiano, que no sé cómo se llama mi hermano, Enrique, cuando el hermano Enrique, somos tocayos, yo también soy Enrique, Jorge Enrique. Cuando el hermano estaba ministrando, dije: ¿cuándo vas a hacer el llamamiento? Yo estaba sentado atrás y me puse por aquí cerquita. Si llama, me deslizo de una vez. Claro, esa es conducta latina. Voy porque yo creo, durante años estamos llenos de estrategias, estamos llenos de programas, estamos llenos de conciertos, estamos llenos de tantos ensayos que hemos hecho fracasadamente porque nos desviamos del núcleo. Por eso yo me arrepentí ayer y le dije al Señor: Señor, nazco para ti. Esto no es fácil decirlo. He sido profesor durante muchos años en el CEPAL. A este muchachote le di clase hace algunos años. Y aquí hay muchos que les di clase y otros que han sido mis ovejas. Por allá está el pastor que lo vi nacer, crecer en el Evangelio, bautizarlo. Y hay otros acá. Esto no es fácil decir. Son 38 años de ministerio. No es fácil decir: ahora sí soy evangélico. No. Pero sí tengo que reconocer, y le pido perdón a Dios y a ustedes, porque he sido deshonesto en el mensaje. Me llené de tantas cosas, pero bueno es Dios que en la inquietud de mi país, al cual le he dicho al Señor: quiero ser protagonista de este avivamiento, creo que ha llegado un momento oportuno. Venezuela tiene esperanza. 이 고백을 하고 본인의 지역인 바르키시메토에서 13시간이나 떨어진 엘란파로까지 와서 집회에 참석했습니다. 저는 평생 동안 베네수엘라를 가슴에 담고 살아왔습니다. 하지만 이 말씀을 듣고 이제는 베네수엘라를 넘어 전 세계를 품게 되었습니다. 그날부터 지금까지 베네수엘라 복음화를 위해 모든 지역을 돌고 각 주마다 그 주를 살릴 사람을 찾고 있습니다. 한 나라 살릴 사람이 발견되면 이 사람이 빨리 세계복음화의 사역을 이해하도록 돕습니다. 성경의 복음을 정확히 알고 믿도록, 성경의 전도를 적용할 수 있도록 전달합니다. 또 무엇보다 하나님께서 우리가 살아있는 동안 세계복음화를 이루실 것이며 이를 위해 우리를 먼저 부르셨다는 것을 전달합니다. 이들이 세워지면 자신의 교회를 넘어서서 세계복음화를 위해 뛰기 시작합니다. 남미의 첫나라 콜롬비아. 하나님께서는 우리를 수도인 보고타가 아닌 요파리라는 작은 도시로 인도하셨습니다. 40년 동안 큰 단체에서 사도라는 직분으로 활동했고 지금은 요파리에서 목회를 하는 벨무데스 목사님을 만났습니다. 소통의 문제로 첫인상이 좋지 않아 우리는 다른 곳에서 콜롬비아를 살릴 제자를 찾아야 할 것이라 생각했습니다. 첫 설교 후 상황은
달라졌습니다. 작고 불편한 방송국에서 30분 정도밖에 할 수 없었던 설교였습니다. 그럼에도 불구하고 벨무데스 목사님은 이렇게 고백했습니다. 이 내용으로 세계를 살리지 못한다면 그 어떤 것으로도 세계를 살릴 수 없습니다. 저는 이 말씀으로 콜롬비아와 전 세계를 살리기를 원합니다. 이 목사님이 하나님께서 준비하신 제자였습니다. 우리는 벨무데스 목사님을 다음 나라에서 진행되는 사역으로 초청했습니다. 하나님께서 보여주시는 현장을 통해 벨무데스 목사님의 눈이 열렸습니다. 그리고 우리에게 귀한 고백과 말씀을 전달해 주셨습니다. Que no es un método ni es un sistema, sino que es una vivencia. Como dijeron los apóstoles cuando los amenazaron que no podían hablar de Jesús allá en ese lugar, y ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, esa es otra cosa. Y dice que no cesaban en el templo y por las casas de enseñar que Jesús es el Cristo. 이때부터 예수가 그리스도라는 복음으로 콜롬비아를 살리는 중요한 시작을 하나님께서 허락하셨습니다. 멕시코 호르헤 목사님은 목회와 사업을 같이 하는 분으로 처음에는 집회에 참여해 소극적이었습니다. 하지만 사모님과 자녀들이 이 말씀을 듣고 완전히 달라진 것을 보았습니다. 어떻게 오랫동안 하나님의 말씀을 듣고도 변하지 않았던 자신의 가족이 일주일 만에 변화되었는지를 고민했습니다. 그로 인해 우리가 전한 말씀을 3일 동안 밤을 새면서 연구하였고 마지막 날에 하나님의 음성을 듣게 되었다고 합니다. Hace 8 meses algo entró a mi corazón. No lo asimilé porque lo escuché 2 días nada más. Lo escuchó toda la semana mi esposa y mis 2 hijos. Y cuando ellos me dijeron que esto es lo que necesitábamos como iglesia, yo quise indagar. En 3 noches busqué cada versículo del estudio y en la tercera noche estaba yo orando y escuché claramente cuando el Señor me dijo que necesitaba yo predicar de Él. Caí de rodillas, lloré y le pedí perdón porque me sentí como alguien que estaba lanzando a las personas al fuego. Y cuando esto vino a mi corazón, yo quería saber más. Y fue cuando viajé de México a la ciudad de Guatemala y de El Salvador. Satanás no quería que yo estuviera ahí porque no conseguí boletos. Y me fui en carro, 3,000 kilómetros de ida y 3,000 de venida. Pero cuando yo llegué a El Salvador y Guatemala, yo supe y creí y se me reveló quién era el Cristo. Mi espíritu había cobrado vida. Y yo quería que todos supieran lo que estaba pasándome. Y quería remediar lo que no había hecho bien. Que si a muchos les enseñé a Jesús, hoy quería que todo el mundo conociera al Cristo. Y entendí que ese era el propósito de mi vida, hablar de esto a todo el mundo. 마음이 뜨거워진 목사님 가정은 우리를 만나기 위해 멕시코에서 40시간을 운전하여 엘살바도르까지 왔습니다. 그 응답으로 멕시코의 제자들과 함께 현장을 살리기 위해 도전을 하고 있습니다. 잠시 후에 이분을 통해 교회와 지역에서 일어나는 일을 말씀드리겠습니다. 멕시코에서 만난 파비안 목사님은 8년 동안 브라질에서 선교를 했던 목사님으로 성경의 깊은 지식, 뛰어난 찬양의 연사를 갖고 있습니다. 본인이 섬기는 교회가 잘 성장하고 성도들이 너무 은혜를 받았음에도 목사님은 갈급했습니다. 그래서 하나님의 뜻을 구하던 중 우리의 말씀을 듣게 되었습니다. 요한일서 5장 1절의 말씀이 마음에 너무 다가오고 예수님이 그리스도라는 복음을 하나님의 답으로 붙잡게 되었습니다. 담임 목사로서 좋은 교회를 떠나 세계를 살리겠다고 하는 것은 쉽지 않은 도전입니다. 그러나 하나님의 언약에 순종하여 여러 나라 사역에 참여했습니다. 놀라운 하나님의 역사 속에 있게 된 것입니다. 이제는 오히려 본인의 교회와 지역을 어떻게 살릴지와 참된 하나님의 뜻인 세계복음화를 위해 어떻게 헌신해야 하는지를 깨닫게 되었다고 고백합니다. Pues puedo entender que el Señor tuvo misericordia de mí, porque aunque sí siempre hemos estudiado y buscado en la palabra la
la esencia de la palabra. Había algo que faltaba y que estábamos orando, Señor, revélanos qué más falta. Y habíamos entrado en una desesperación en el espíritu y estábamos clamando. Y nunca imaginamos que íbamos a conocer un ministerio extranjero que nos iba a hablar de esto. Puedo decir que cuando lo escuché la primera vez lo acepté inmediatamente, pero se ha ido revelando cada vez más y más. Ha sido más. Y hoy entendemos que no hay otra cosa que predicar, no hay otra cosa. Cualquier cosa, cualquier predicación, cualquier enseñanza tiene que estar relacionada con que Jesús es el Cristo. Y nos sentimos muy felices, muy agradecidos con Dios. 엘살바도르에서 만난 다윈 목사님은 처음으로 우리의 말씀을 들었을 때 기대를 하지 않았습니다. 반면 배우자 마벨 목사님은 복음을 참된 답으로 받고 이 말씀을 교회에 열정적으로 전하기 시작했습니다. 다윈 목사님은 기대하지 않았기 때문에 이 말씀을 반대했습니다. 20년 동안 목회를 하며 많은 전략, 설교, 방법을 적용했지만 결국 그것은 프로그램의 반복일 뿐 아무 변화가 없었기 때문입니다. 하지만 하나님의 은혜로 콜롬비아 사역을 함께하게 되었습니다. 성경 전체를 통해 한 가지 핵심, 하나의 주제가 보였습니다. 예수는 그리스도. 이것이 성경의 유일한 기록 목적이고 인류의 답이 되는 말씀임을 깨달았습니다. 하나님께서 말씀을 통해 마음의 문을 열어주셨습니다. 엘살바도르에서 지금도 중요한 사역을 하고 계십니다. 우리 세대의 세계복음화를 이루기 위해 우리는 제자를 찾고 이들을 돕고 있습니다. 이 제자들이 성경의 복음의 결론을 내고 그들의 교회 전체에 이 말씀과 중심을 전달합니다. 이 말씀으로 답을 얻은 성도들은 목회자와 함께 그 나라와 세계를 살리는 응답을 받고 있습니다. 여러분에게 그중 몇 분을 소개합니다. 예수가 그리스도라는 복음의 답을 얻은 호르헤 목사님은 교회에 이 진리를 전달하기 시작했습니다. 성도들은 생명을 얻었고 마음이 뜨거워졌습니다. 교회 안에서만 있지 않고 어떻게 지역 전체를 살릴까를 기도하다가 전 성도가 공원에 나가 전도하기 시작했습니다. 주일 예배가 마치자마자 전 성도는 전도를 기획하고 그들의 도시 라호야를 살리는 도전을 합니다. 팀으로 나눠서 복음을 전하며 한 명 한 명이 성장하고 지역을 살리는 응답을 받고 있습니다. 또한 지역을 살리기 위해서는 모든 교회가 같이 일어나야 합니다. 호르헤 목사님은 섬기는 마음으로 그 지역의 목사님들을 빠짐없이 찾아갔습니다. 그 중에 몇 명은 동력자가 되어 함께 라호야를 살리는 일을 하고 있습니다. 이제는 라호야만 바라보는 것이 아니라 멕시코의 모든 주를 살리기 위해 기도하며 함께 세계복음화를 할 사람을 찾고 있습니다. Cuando esa revelación vino a mi vida, yo enseñé primero a las personas a creer en Cristo. Algunos se fueron, pensaron que no era la verdad, pero yo sabía que era la verdad. Vi situaciones difíciles, porque pagamos renta, porque hay que pagar el agua, porque hay que pagar la luz. Pero ya había escuchado que si yo me aferraba a la promesa, Cristo me iba a sostener. Y aunque mis ojos veían que se iban, mi corazón sabía que estaba en lo correcto. Cuando de 50 quedaron 20, no me importó. Eso estoy hablando de 8 meses. Pero hoy en día somos 70, todos cimentados en la roca. Los enseñé que no es para estar encerrados en la iglesia. Las personas lo entendieron y entonces ahora salimos a los parques a hacer la evangelización mundial. Hacemos una hora fija ahí que no van a la iglesia, no importa. Cristo me va a pedir cuenta de las almas, no del local. Toda la iglesia sale a evangelizar, de casa en casa y de parque en parque, en todos, donde quiera que estén. Ahora sí conozco la verdad. Jesús es el Cristo. Y si ustedes conocen a Cristo, a pesar que ustedes tienen años de cristianos, se darán cuenta que la vida cambia. Porque Cristo es todo. Y eso es como trabajamos en la iglesia. Todos comprometidos para la evangelización mundial. Sabemos que Cristo vuelve en nuestros días. 복음을 마음속으로 깊이 받은 로베르토 목사님과 성도들은 자신들의 인생이 완전히 변하는 것을 경험했습니다. 90% 이상이 천주교 신자인 레온이라는 지역에 목회를 하면서 전도의 응답이 없을 뿐만 아니라 전도할 생각 자체를 못했다고 고백했습니다. 그러나 이제는 성경의 복음을 마음에 품고 예비된 제자를 찾는 도전을 하고 있습니다.
짧은 시간 동안 전도 현장에 나간 성도들은 여러 팀으로 나누어서 전도를 했습니다. 한 병원을 장악하는 모습이 보입니다. 이런 아이들도 이 복음을 전하는 놀라운 하나님의 역사가 일어났습니다. 8살, 13살 되는 아이가 어른에게 전도하고 진지하게 이분을 위해 기도하는 모습이 보입니다. 이 전도 역사 이후에 지속적으로 말씀 전하는 모임이 생겼습니다. 한 여인이 집주인에게 복음을 전했습니다. 집주인이 너무나 큰 은혜를 받고 가족, 친구들 초청하게 되었습니다. 몇 개월 만에 이 모임은 16명이 모이는 자리가 되었습니다. 이러한 하나님의 역사가 여러 성도들에게 일어나게 되었습니다. 청소년들도 자발적으로 전도하고 그 어떤 사람에게라도 답을 줄 수 있는 전도자가 되었습니다. 당당하게 공원에 가서 복음을 들을 사람을 찾습니다. En comunidades católicas sobre el núcleo de la Biblia, enfatizando a Jesús el Cristo, y recibieron la palabra muy emotivos. El grupo principal al principio estaba formado por más de 30 personas, y conforme se seguía presentando la revelación, empezaron a congregarse en diferentes iglesias de la región. ¿Por qué? Porque no es obtener beneficio para nuestra iglesia. Dice la palabra que Él iba a añadir a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿sí? Entonces de ahí se empezaron ya a congregar algunos, ¿sí? Y algunos jóvenes se dedicaban al evangelismo, y al escuchar esta palabra estuvieron satisfechos porque era lo que ellos sentían que les faltaba. El mensaje que ellos estaban dando ahora es que Jesús es el Cristo, ¿sí? Y se empieza a activar la iglesia. Aquí vemos, al recibir la revelación de Jesús como el Cristo, se compartió la palabra a mujeres de iglesias de diferentes denominaciones. Al principio era un grupo de más de 12 mujeres, y algunas no recibieron el mensaje de buena manera, se retiraron, pero quedaron otras, de las cuales 3 de ellas ya se están congregando junto con sus familias en la iglesia Tiempos de Cambio Maranata. Las mujeres que quedan han ido comprendiendo lo que estaba, lo que es la verdadera iglesia, y están preparándose para compartir a sus líderes y pastores el mensaje del núcleo de la Biblia, ¿sí? Movimientos de la palabra realizados en casa de Diego Amaro y Luis Hernández, a parejas de matrimonios cristianos de diferentes denominaciones, y en esa ocasión se dio las 21 lecciones de obreros llevando esta palabra a cada uno de sus iglesias. Y este movimiento de la palabra impactó la vida de estas parejas, de sus seres cercanos a ellos, tratando de que se extienda ahora el evangelio por todas partes, ¿sí? Entonces matrimonios se les comparte juntamente, ¿sí? Y empiezan a compartir. Aquí vemos a Luis Hernández, ¿sí? Compartiéndole a un joven también de otra congregación, le lleva el mensaje a su pastor, y ahora también empiezan ellos, aunque en una manera pequeña, pero ya empiezan a hacer también el grupo del movimiento de la palabra. Personas que han recibido a Cristo en sus actividades, ¿sí? Esto quiere decir en sus trabajos. ¿Por qué? Porque acuérdense, esto es aprovechar el grupo. No, antes, que esperábamos ir a una casa, un tiempo en las tardes, ¿sí? Aquí no hay pretexto. Estás en una tortillería, en la tortillería haces el grupo del movimiento. Si estás en una escuela, en la escuela. Entonces, por ejemplo, jóvenes en sus universidades tienen grupos del movimiento de la palabra. Utilizan su espacio, su tiempo de recreo. ¿Para qué? Para buscar a los dignos, y ya que están los dignos, se ponen a discipularlos, ¿sí? Y entonces dentro de esos dignos ha habido cristianos que van y se lo comparten a sus pastores, y empieza esto a provocarse en grande, ¿sí? Dios la usó de abrir las puertas a Diana, ¿sí? Fue a Los Ángeles, ¿sí? Y se abrieron las puertas en una comunidad que se llama Friends Community Church, bueno, más o menos, y nos recibió el pastor Cristian y el pastor Javier Gómez, ¿sí? Y se empezó el grupo de movimiento de la palabra, ¿sí? Grupos de movimiento de la palabra, ¿sí? Tenemos varios grupos del movimiento de la palabra. Por los templos y por las casas no cesábamos de predicar que Jesús es el Cristo. 또 그 도시뿐만 아니라 멕시코 전체를 살리기 위해서 이 교회는 여러 주에 가서 집회를 진행하며 멕시코를 함께
살릴 사람들을 찾고 있습니다. 로베르토 목사님을 통해서 멕시코 몬테레이라는 도시에 집회가 열렸습니다. 그곳에서 훈카르 목사님을 만나게 되었습니다. 콜롬비아 출신이지만 미국에서 오래 사역했고 멕시코를 마음에 품고 있는 목회자입니다. 목사님은 세계복음화를 위해 늘 기도했었지만 어떻게 해야 할지 몰랐는데 첫 설교를 듣고 답을 얻었다고 고백했습니다. El pastor Cetina pasó y leyó Juan 20:31. Y terminando de leer dijo estas palabras: una cosa es saber y otra cosa es creer. Y allí me agarró el Señor. 56 años y toda la vida predicando y nunca yo creí que Jesús es el Cristo. Es una gran diferencia. Yo sabía y conocía, porque aquí en Colombia, yo soy colombiano, nacido en Bogotá, aquí le enseñan a uno la palabra desde chiquito, usted se la memoriza, y entonces yo lo que hacía era repetir lo que las escrituras dicen. Pero hasta ese día 2 de junio, exactamente 9 días atrás, cuando yo oí esta palabra, oh hermano querido, déjame decirte que soy una nueva criatura. ¡Aleluya! Y entonces Jesús dice: venid a mí, todos, oiga bien, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, oiga bien, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y yo tengo ese versículo en la entrada del santuario donde pastoreo, y cada vez que lo leo digo: fácil, di que fácil, que mi yugo es fácil y que mi carga es ligera. Ay, yo no sé quién se equivocó ahí, porque toda la vida trataba de hacerlo con mi fuerza, con vergüenza de decir: soy colombiano por fuera, pero mexicano por dentro. 32 años de mi vida se la he dedicado a México. Y empiezo a entender lo maravilloso que el Señor sí, cuando dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga, que es una realidad. Lo primero que tenía que hacer yo como individuo era creer en Él. No solamente predicarlo a Él, no solamente describirlo a Él, no solamente mostrarlo a Él, pero yo como individuo necesitaba creer en Él. Y aquí el jueves 2 de junio del año 2016 en Monterrey, México, por primera vez confieso, creí por primera vez que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces enseguida te invade una sensación de decir: ¿quién soy yo? Y entonces termino esta tarde diciendo las palabras de Pablo: soy deudor a griegos y a no griegos, soy deudor, por lo cual estoy presto a predicar este evangelio que al fin lo conozco. 목사님은 이 복음을 미국에 있는 당신의 교회에 곧바로 전달했습니다. 이를 듣고 교회가 하나 되어 일어나고 생명을 얻었습니다. 복음을 들은 후 하나님께서 이 교회에 성전을 무료로 주셨습니다. 그러나 성도들은 성전을 주신 것보다 성경의 복음을 받게 된 것을 더 큰 응답으로 생각했습니다. 자연스럽게 이들은 전도에 대한 마음을 품게 되었습니다. 이들의 전도는 교회의 성장이 목적이 아닙니다. 성도들은 그 지역 전체를 살릴 마음으로 도전합니다. 지금도 하나님께서 이들에게 귀한 응답을 주고 계십니다. 쿠바는 공산국가입니다. 한국 1960년대의 모습에 멈춰있는 쿠바에서는 기독교가 크게 부흥하고 있지만 대부분 기복신앙, 기적을 위한 신앙을 가지고 있습니다. 우리는 쿠바 살릴 사람을 찾으러 여러 번 들어갔습니다. 많은 것을 투자하고 들어갔지만 처음부터 그 사람을 찾지는 못했습니다. 그러나 하나님께서는
계속 쿠바로 인도하셨고 세 번째 사역에서 쿠바 살릴 사람을 찾게 하셨습니다. 아놀드 시리아코 목사님은 한 교단의 전도를 맡고 있는 분이었습니다. 23년 동안 86개의 교회를 세우신 신학 교수입니다. 전도 방법을 알기 위해 우리 집회에 참여했다가 충격을 받았습니다. 집회 후 우리를 찾아 눈물로 고백했습니다. 예수님을 구주로, 구원자로는 선포했지만 그리스도로 전한 적이 없었습니다. 나는 예수님을 십자가에 못 박은 군인과 같은 심정입니다. 올바른 성경의 복음에 답을 얻은 이때부터 아놀드 목사님은 쿠바 전체를 살리기 위해 뛰기 시작했습니다. 이 말씀을 교회 성도들에게 전했더니 8명만 남고 모두 다 교회를 떠났습니다. 하지만 이 8명과 함께 복음에 깊이 들어가고 성경의 전도를 통해 본인의 지역인 라스투나스를 살리기 시작했습니다. 6개월 만에 500명 이상에게 영향을 끼쳤고 20개의 새로운 교회가 세워지는 역사를 하나님께서 허락하셨습니다. 그뿐만 아니라 아놀드 목사님은 연결된 많은 목사님들에게 성경의 복음을 전하기 시작했습니다. 순수하게 교단을 가리지 않고 복음으로 모든 사람들을 섬겼습니다. 이때 하나님께서 큰 은혜를 허락하셨습니다. 공산국가인 쿠바는 여러 단체의 연합을 견제해 왔습니다. 쿠바 역사상 10개 이상의 교단이 모인 적이 없다고 합니다. 하지만 하나님께서는 아놀드 목사님을 통해 21개 교단의 임원들이 집회에 참여하게 하셨고 이들의 마음을 뜨겁게 했습니다. 그 자리에 쿠바 전체를 살리는 계획이 구상되었고 한 국가의 복음화가 시작되는 일이 일어났습니다. 후에 더 자세하게 말씀드리겠습니다. 하나님께서는 처음부터 모든 민족, 만민, 땅끝까지 가서 증인이 되라는 언약을 주셨습니다. 세계복음화를 하기 위해서는 우리 교회, 지역, 나라를 살릴 뿐만 아니라 결국 전 세계도 살려야 합니다. 예수님을 그리스도로 믿는 모든 사람들은 자신의 상황과 한계에 매이지 않고 우리 세대의 세계복음화를 하기 위한 삶을 살 수밖에 없습니다. 그리스도의 제자는 자기와 같은 제자를 찾습니다. 이런 제자는 교회와 나라의 응답을 넘어 다른 나라를 살리고 있습니다. 벨무데스 목사님은 콜롬비아를 살리기 위해 기도하면서 남미 전체를 살려야 한다는 언약을 붙잡았습니다. 그 첫 응답으로 하나님께서 베네수엘라를 살릴 올란도 목사님을 만나게 하셨습니다. 올란도 목사님은 이 복음을 듣고 완전한 답을 얻었습니다. 베네수엘라 8개 이상의 주에 들어가 그 주를 살릴 자를 찾고 세우는 중요한 역할을 감당하고 있습니다. 또 우리 팀이 파나마에 여러 번 들어갔지만 그 나라를 살릴 한 사람이 발견되지 않았습니다. 벨무데스 목사님은 콜롬비아와 여러 나라에 복음을 전하는 것 때문에 게릴라에게 협박을 받아 파나마로 잠시 피신했습니다. 그러나 그곳에서도 복음을 전하는 일을 쉬지 않았습니다. 이때 파나마 살릴 제자인 켈시 목사님을 만났습니다. 이를 계기로 여러 목사님들에게도 예수가 그리스도라는 복음이 전달되었고 파나마를 살리는 팀이 이루어졌습니다. 과테말라의 레니 목사님은 중앙아메리카와 전 세계 복음화를 위해 기도하면서 니카라과와 엘살바도르, 코스타리카를 순회하며 우리와 함께 제자를 찾는 사역을 했습니다. 또한 교회 성도들과 함께 자비량으로 벨리스와 온두라스에도 그 나라를 살릴 사역을 했습니다. 목회자 혼자 주도하는 것이 아니라 성도들이 하나 되어 각 나라를 위해 기도하고 있으며 이제는 성도들이 새로운 나라의 문을 여는 사역을 하고 있습니다. 아르헨티나를 살릴 사람을 찾으러 갔을 때 하나님께서 행하신 놀라운 일을 보게 되었습니다. 복음을 선포하는 중에 볼리비아 사람인 엘비스, 앙헬 목사님을 만나게 된 것입니다. 2명 다 목회를 하면서 늘 어떤 말씀을 전해야 하는지를 고민했습니다. 하지만 예수님이 그리스도라는 성경의 핵심을 듣고 크게 회개하였습니다.
아르헨티나를 살리는 것은 물론 이제는 고향인 볼리비아도 살리기 원한다고 우리에게 고백했습니다. 엘비스 목사님은 볼리비아를 떠난 지 20년 이상이 되었고 앙헬 목사님은 아르헨티나에서 태어나 볼리비아를 방문한 적이 없습니다. 그럼에도 이 두 명이 볼리비아를 살릴 사람을 찾는 귀한 도전을 했고 민족 복음화의 첫 발을 내디뎠습니다. 쿠바의 한 신학교에서 만난 젊은 디사마 목사님은 스포츠 사역을 오래 하며 교회를 세우고 전도운동에 전 인생을 들인 목회자입니다. 쿠바에서 공부했지만 IT 사람이기에 항상 IT를 어떻게 돕고 살릴까를 고민해 왔습니다. 성경의 복음을 듣고 본인이 왜 그동안 무력했는지를 알게 되었다고 합니다. Dios le bendiga, hermano. Estoy desbaratado. He estudiado mucho y he hecho mucho estudio profundo, pero hace 4 días que me he dado cuenta que no sabía nada. Y yo me estaba preguntando y diciendo, Señor, me ha tocado pastorear en el momento más difícil en la vida. Porque si me toca pastorear, yo no sé qué voy a hacer con la gente y que la gente no entiende y la gente se sigue apartándose. Yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer con la gente? Y que esa gente se está poniendo más terso todavía. Yo decía, Señor, ¿pero qué voy a hacer? Que no quiero ser un pastor más, apagado un poquito por ahí. Y no sé. Y finalmente yo decía, Señor, algo que no funciona. Y yo, incluso mi tesis de licenciatura, que nos incorporó el seminario Sendas de Costa Rica, mi tesis era desarrollar o implementar un programa de capacitación de líderes para la retención de los nuevos creyentes, porque no había otro medio, no había otra fórmula. Entonces desarrollé ese tema. De verdad, capacité a muchos. Pero mira, el problema sigue. A mí me van a crucificar porque tengo que predicar Jesús es Cristo. 이제는 예수님이 그리스도라는 말씀만 전하고 있습니다. 쿠바의 한 주인 산타클라라를 살리기 위해 많은 헌신을 할 뿐만 아니라 고향인 아이티 그리고 카리브해 지역 전체를 살리기 위해 생을 걸고 뛰고 있습니다. 디사마 목사님은 날로 더 큰 하나님의 증거를 경험하고 있습니다. 칠레 집회 참석자 중 유독 말씀에 집중하는 한 명의 중동 사람이 눈에 띄었습니다. 본래 스페인에서 목회를 하는 살림 알마시프 목사님이 집회에 참석한 때에는 하나님의 세밀한 인도가 있었습니다. 칠레에서 목회하는 한 브라질 목사님을 방문했다가 우연히 우리 집회에 참여하여 복음을 듣고 큰 충격을 받은 것입니다. 파키스탄 성도들은 목숨을 걸고 신앙생활을 하고 모든 예배가 마지막 예배가 될 수 있는 상황에 처해 있지만 이 복음을 모르는 성도들이 대부분이라고 고백했습니다. Mi nombre es Salem Masih Sardaran y soy de Pakistán y viviendo en Spain 17 años. Yo convertí cuando tenía 16 años y ahora 36 años que conocí a Jesús, pero la manera que conocí que Jesús es el Cristo, pero aprendí de palabra de Dios en principio Génesis y de profecía de todo profeta y evangelio que predicado los discípulos y que habla Revelation. Para mí era muy nuevo y es verdad que Jesús es el Cristo. Y Él es todo, Él es Salvador y Él hace reconciliaciones con Dios y sin Él y no podemos, no tenemos nada, más con Él tenemos todo. Entonces en verdad quiero llevar España, más quiero llevar Pakistán. Pakistán tiene que conocer que
Jesús es el Cristo. Amén. Yo estaba aquí para visitar a mi amigo. Dios me trajo en este propósito. conocer verdad. Que Dios bendiga grandemente. 살림 목사님을 통해 파키스탄을 방문했고 중요한 제자들이 일어났으며 아랍에미레이트와 인도 또 유럽까지 가는 일정을 확장하게 되었습니다. 지금까지 한 나라 살릴 사람을 찾고 그들이 하나님의 역사를 보게 하고 일어나 교회를 살리며 더 나아가 한 나라를 살리고 다른 나라의 문을 열어 그 나라의 제자를 찾는 것을 말씀드렸습니다. 이제는 어떻게 세계복음화를 가속화할지 고민하는 중에 하나님께서 주신 응답을 설명하겠습니다. 이것은 세계복음화의 규례가 되었습니다. 각 나라를 대표하는 제자들이 모여 서로 받는 응답을 나누고 함께 성장하는 시간이 정상회담입니다. 2016년 1월 첫 정상회담이 과테말라에서 열렸습니다. 멕시코, 과테말라, 벨리스, 엘살바도르, 온두라스, 니카라과, 콜롬비아, 그리고 한국이 참여했습니다. 복음이 흘러들어가는 개인과 교회와 나라마다 살 것인데 Es claro que cada individuo, iglesia y país que recibe este evangelio va a cobrar vida. 저 응답을 어떻게 더 극대화할까? Pero ¿cómo vamos a magnificar esta respuesta? 그게 나라별 포럼의 시작이었습니다. Este fue el inicio para poder hacer este compartir entre 그걸 países. 저와 여러분들이 모여서 지금 시작한 거예요. Una noticia, estamos tomados prácticamente por ellos. Ellos mandan a que si usted puede entrar a tal colonia o no puede entrar. Estamos viviendo una peculiaridad en mi país, porque hoy por hoy la iglesia está encuevada como en los días de Gedeón. ¿Dónde está que la iglesia, aquella que el Señor Jesús dijo, que sobre este fundamento edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella? Pero hoy por hoy en mi nación el infierno, las tinieblas ha prevalecido contra la iglesia. ¿Por qué? Porque no tenemos el fundamento, porque tenemos cualquier buena noticia, pero no la buena noticia que Jesús es el Cristo. Entonces el panorama es el siguiente: 200,000 jóvenes en la delincuencia versus 2 millones de cristianos. En nuestra nación, según cómo es el territorio, podría haber un cristiano cada 9 metros y invadiríamos toda la nación. ¿Y la iglesia qué está haciendo ahorita? Está escondida, porque estamos amedrentados. Entonces hemos estado creando una conciencia. Simultáneamente estamos levantando, donde hemos ido con los pastores, levantando equipos de intercesión. Que clamor de gemir para que esas tinieblas retrocedan y que podamos ser lo suficientemente valientes y responsables para ir donde debemos de ir. Aparentemente somos el 35-40% de cristianos dentro de El Salvador, pero nos estamos peleando por denominaciones, nos estamos peleando por nombres, por establecer nuestros propios reinitos. Pero el reino de Dios es esto: es predicar el único nombre, el único Rey de reyes y Señor de señores, el único sumo sacerdote, el único profeta que el cielo nos mandó. El evangelio lo odia Satanás, y ese evangelio no quiere que se predique. Él no se afana, Satanás no se afana porque almorcemos juntos, nos abracemos, que cantemos, que caigamos exhaustos de cantar, de danzar, que hagamos milagros. No importa eso, ¿no? Más bien se ríe de todo esto, ¿sí? Pero a él le preocupa seriamente cuando nosotros empezamos a predicar el evangelio de que Jesús es el Cristo. Ahí empieza el problema. Mientras que tú no seas claro, la trompeta no sea clara en ese sentido, tú estás feliz, nadie te molesta. Pero el día que te toque aclarar el sonido de la trompeta,
entonces ese día Satanás te va a salir al paso. Y vas a decir, 자국에 일어난 하나님의 역사와 중심을 나누고 각 나라 복음화를 위해 서로를 초청하는 일이 일어났습니다. 참여하는 사람마다 하나님의 역사를 경험하고 전도에 대한 도전을 받고 앞으로 진행될 세계 복음화를 계획하는 시간이었습니다. 한 나라를 살리기 위해 그 나라를 살릴 사람이 필요하듯이 한 지역을 살릴 사람 또한 필요합니다. 그 나라의 모든 지역에 들어가서 제자를 찾을 준비가 되면 각국의 제자들이 동시에 들어갑니다. 짧은 시간에 집중적으로 모든 지역의 제자를 찾고 세워 스스로 그들의 나라를 살리게 하는 것이 국가적 전도 운동입니다. 2016년 2월 하나님께서 쿠바에 처음으로 국가적 전도 운동을 허락하셨습니다. 8개 나라의 대표들이 쿠바에 들어갔고 모든 주에서 집중적으로 제자를 찾는 사역을 펼쳤습니다. 하나님께서 쿠바 16개의 모든 주에 제자를 찾아 세우게 하셨고 이 제자들이 팀이 되어 쿠바 전체를 살리고 있습니다. A mí no se me puede olvidar nunca aquel momento en la iglesia donde yo escuché por primera vez el concepto del evangelio, porque me sentí mal por dos razones. Una, por haber creído incorrectamente tanto tiempo, y dos, por haber enseñado y llevado tanta gente al supuestamente evangelio equivocadamente. Este texto de Juan 20:31, de que la escritura se nos dejó para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo en su nombre tengamos vida eterna. A partir de ese momento tuve la seguridad total de ser salvo. Sé que ahora queda una sola cosa por hacer, que es dar nuestra vida para la evangelización mundial. A partir de ese momento tuve la seguridad total. Lo primero que determiné hacer después de esta verdad, ya le dije, que fue comunicárselo a la iglesia, porque aunque quiero que toda Cuba sea salva, pude comprender que no es con mucho que se va a salvar. Y entonces empecé a buscar a los dignos dentro de la congregación, y cuando los encontré comencé a hacer algo que le llamé un modelo de preparación, y con estos discípulos salimos a recorrer Cuba. Tuvimos oposiciones de muchos pastores, y esto me hizo volver a Dios y orar para que me diera una estrategia. Fue entonces cuando comencé solamente a tratar con los pastores, y así comencé por varias iglesias y varias denominaciones. Estos pastores me llevaron a su presidente de obra, y mientras comíamos, yo lo único que le hablaba era de la crisis de la iglesia actual. Ellos reconocían que la iglesia estaba cayendo, y le preguntaba cuál era el método o la forma que iban a usar para que eso no sucediera. Muchos me dijeron que ya no sabían qué hacer, y yo le dije, no tengo un método ni una forma, tengo el núcleo de la Biblia, tengo la forma en que la iglesia primitiva lo hizo, tengo la razón por la que el Señor añadía a la iglesia lo que debían de ser salvos, tengo el núcleo de la razón por la que cuando Pedro predicó se convirtieron 500 y 3.000, 5.000 y 3.000. Lógicamente ellos, como presidente de obra, querían que sus obras crecieran y sus ojos se abrían. Quiero saber cómo es eso. Ocurrían dos cosas. Uno lo seguían creyendo como un método, y un buen método, y me autorizaba a que tratara con sus pastores, pero otros lo recibían como la revelación. Al final, como quiera, se aprovechaba todo, porque cuando me permitían tratar con los pastores, yo daba las conferencias y encontraba, aun cuando el presidente pensaba que era un método, ahí encontraba pastores dignos, y así lo hice por todo el país. Y luego el segundo recorrido fue para preparar el evento de pastores en Cuba que tienen la revelación de Jesucristo. Hasta ahora hemos tratado con 51 denominaciones y 22 grupos o movimientos independientes. Creo que el 95% de los grupos religiosos han asistido a nuestras conferencias, y en cada uno de esos grupos y denominaciones hay hombres y pastores dignos. Ya tengo planificado lo que vamos a hacer, y lo primero que estaremos haciendo es hacer lo que hizo Pablo, establecer ancianos en cada lugar. En este caso serían representantes en cada provincia o departamento. Luego, cada 3 departamentos pondremos a una persona que es la que va a apoyar a esos 3 líderes de esos departamentos. Y entonces en cada departamento estaremos trabajando en 3 áreas. Según la iglesia local nos invita, daremos conferencias en ella.
pero nuestro alcance está en los jóvenes, en las mujeres y en el cuerpo ministerial, en el cuerpo pastoral y maestro. O sea, volveremos a dar conferencias ya por cada región. Ya están organizados y ya mucha gente nos está esperando. Y es que el Señor siga revelándose a la vida de los que van a escuchar ahora, que escucharon una vez y van a volver a escuchar, o de los que no han escuchado nunca, el Evangelio de que Jesús es Cristo. Ya las demás cosas serán añadidas. Y sé que muy pronto Cuba tendrá un equipo bien grande para apoyar a Latinoamérica, porque luego de alcanzar a toda Cuba, nuestro corazón es alcanzar al Caribe y a toda Latinoamérica, hacer la evangelización mundial, porque el Señor está muy cerca y esto debe hacerse lo más pronto posible con un solo mensaje, que Jesús es el Cristo. Reconocemos que no hay otro fuera de ti. No, reconocemos que no hay otro como tú. Reconocemos que no hay otro fuera de ti. Tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Reconocemos que no hay otro fuera de ti. Reconocemos que no hay otro como tú. Reconocemos que no hay otro fuera de ti. Tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Que venga hoy tu reino, queremos tu presencia.
incomparable, algo que no podemos expresar. Esta palabra tan hermosa que es Jesucristo. Y me siento con un fuego por dentro, a pesar de que este grupo está aquí presente ante ustedes y que ellos van a dar la vida por Jesucristo. Ellos van a comenzar allá en el lugar donde dice que más tiembla. Allí, ese lugar, va a saber que Jesús es el Cristo. Hemos recibido el mensaje que Jesús es el Cristo. Ese Jesús es el que va a salvar a Santiago de Cuba. Ese Jesucristo es el que va a comenzar desde la tierra, desde la lejana, de allá del mar hasta la última de la tierra, a comenzar que Jesús es el Cristo. Porque yo estoy dispuesto para llevar la palabra de Jesús es el Cristo. Porque antes yo caminaba a la montaña, ahora que tengo la revelación, ahora que tengo la palabra, yo voy a morir porque Jesús es el Cristo. No soy el letrado, pero tengo a Jesús el Cristo. Si tengo a Jesús el Cristo, soy un hombre feliz, soy un hombre original. Y nada me falta porque tengo a Jesucristo. De Cuba. Y yo me voy a encargar el resto hasta que encuentre el otro digno. Hasta que encuentre los otros dignos de la demás provincia, voy a comenzar yo a trabajar. Porque si yo tengo que morir por Jesús el Cristo, yo tengo que llevar el Evangelio de Jesús el Cristo. Si antes caminaba la montaña con ciclón, con trueno, con temblor, ¿cómo lo voy a llevar ahora? La palabra de Jesús. Porque tengo la revelación, tengo la palabra, el mensaje, yo me he encargado de una palabra tremenda, un anuncio que es celestial, un anuncio que es del cielo, ese anuncio que hay que dar, que se me dio a mí el encargo para salvar a Santiago de Cuba. Yo siento la responsabilidad, siento que la gloria de Dios está sobre mí, porque Santiago de Cuba va a saber que Jesús es el Cristo. Nosotros estamos envueltos, aún siendo pastor, aún siendo ministro, teniendo diferentes provincias. Estamos amargados, este temblor dentro de mí, a punto que no podía sostenerme, no me podía parar del lugar. Y era, ya que me preguntó, uno de los pastores historianos me preguntó ese día en la tarde, el segundo día de la conferencia de la tarde, me preguntaron qué yo pensaba. Y lo único que podía decir, es como una espada que me ha traspasado, que ha confrontado toda mi realidad y todas mis circunstancias. O sea, ahí me hablaron, me pusieron todo y algo prendió dentro de mí. Créeme que es una responsabilidad extremadamente grande que Dios está poniendo en mis manos, pero que con Jesús el Cristo yo creo que lo vamos a hacer. Amén. 하나님의 은혜가 쿠바 위에 임했습니다. 많은 어려움 속에서도 쿠바를 살리는 팀이 든든히 세워졌고 이제는 여러 나라를 돕는 모델로 세워지고 있습니다. 쿠바의 제자들은 세계복음의 응답을 실제로 받고 있습니다. En el 2015 se hizo todo ese trabajo que le expliqué, se hizo la evangelización nacional y los hermanos se fueron. Eso fue en febrero del 2016 ahora. Hasta esta fecha, miren lo que ha ocurrido de febrero del 2016 hasta ahora. Total de casas de paz que se han abierto en todo el país a través de la evangelización del Evangelio de Jesús el Cristo a través de todas las denominaciones, 1662 movimientos de la palabra, 9224 eventos realizados, 71 en todo el país. Denominaciones que están trabajando actualmente son 97 denominaciones que están involucradas en estos eventos. Tenemos municipios alcanzados 90, estamos trabajando con 321 pastores y 64 misioneros. Y entonces, si Cuba tiene 167 municipios, Cuba tiene 167 municipios por alcanzar 87. Tenemos un 46% del país con presencia del Evangelio de que Jesús es el Cristo. 바울이 2년 동안 두란노 서원에서 제자들에게 복음을 증언했을 때 아시아 전체가 복음을 듣는 일이 일어났습니다.
정상회담은 대표들이 모여서 서로 세워지는 자리였다면 두란노 대회는 각 나라의 모든 사역자들이 모여 서로 도전을 받고 함께 전도함으로 전도를 발전시키고 한 지역 전체에 복음의 영향을 끼치는 사역입니다. 이번 2016년 10월에는 베네수엘라 바르키시메토에서 두란노 대회가 열렸습니다. 멕시코, 콜롬비아, 쿠바, 아르헨티나, 과테말라, 한국 사역자들과 베네수엘라에서 일어나고 있는 사역자들까지 약 400명이 모였습니다. 사역자들에게 중요한 말씀이 전달되었고 팀이 나누어 실제로 전도하는 시간을 통해 복음의 가치를 확인하며 서로의 전도가 발전되었습니다. 또한 각 나라와 개인에게 행하신 하나님의 역사를 나누는 간증을 통하여 대륙의 응답이 모이고 가슴이 불타는 시간이었습니다. Cuando los coreanos fueron por primera vez a México, yo tenía una edad como de 13 años. Entonces, la primera vez yo solamente fui porque nunca había visto un coreano y quería ver cómo era uno. Entonces ya fui a la iglesia y las conferencias eran muy largas y yo era un niño, entonces no estaba muy a gusto cuando daban todas las conferencias largas. Pero ahí aún yo no tenía la revelación de que Jesús era el Cristo. Y pasó tiempo, como un año, y vuelven a ir los coreanos a México. Y recuerdo que el pastor Cho comparte de que Cristo ungió como rey, profeta y sacerdote para ser Jesús el Cristo. Y que este era el único y verdadero mensaje. Pero yo decía, pero la Biblia tiene muchísimas hojas, muchísimos libros, ¿cómo va a ser un único mensaje en tantos libros? Entonces nos explicó el pastor Chon cómo iba a ser eso. Lo aprendí y por gloria a Dios se me revela Jesús el Cristo. Yo haciendo una oración en mi cuarto y diciendo, Señor Jesús, yo sé que tú permitiste a los hermanos de Corea que vinieran a México con un propósito. Y ese propósito es el que tú le reveles a las personas dignas de aquí de México que Jesús es el Cristo. En México, yo estoy estudiando la preparatoria y ahí no se permite mucho en las escuelas, porque son laicas, el que se hagan movimientos de la Biblia o algo así. Pero tengo amigos ahí que son de la denominación cristiana. Entonces yo con ellos ahí les empecé a compartir y ellos me dicen, no, es que sí, esto es la verdad. Esto es lo que se tiene que seguir predicando, no solamente aquí, en todo el mundo. Entonces ellos dicen, sí, yo quiero seguir escuchando de esto. En clases libres o cuando el maestro falta, en lugar de irnos a jugar o a echar relajo, vamos y nos sentamos en un rincón, somos 8. Y ahí yo les empiezo a compartir de que Jesús es el Cristo. Para gloria de Él, claro. Entonces, se me acerca un día un amigo y me dice, oye, ¿y esto dónde tú lo aprendiste? ¿Cuántos años estudiaste para esto? Y yo le dije, no, esto será por revelación, así como Dios te lo dio a ti. Entonces yo ya puedo ir con mi pastor a mi iglesia y decirle, Jesús es el Cristo. Y es el único y verdadero mensaje. Y lo dije, si te lo pone el Espíritu y te dejas mover por Él, puedes ir incluso a las naciones, a todo el mundo, a predicar que Jesús es el Cristo. Entonces, él con mucho gozo me platica que fue y le dijo a su pastor, y su pastor le dijo que él no creía eso, y que él aún era muy joven y le faltaba mucho por aprender. Entonces él se sintió y me dijo, oye, es que me dijo esto mi pastor, y a mí no fue agradable a mi corazón y me sentí mal. Y que porque el pastor y él tienen una muy buena amistad. Y me dijo que ya no te hablara a ti, que porque tú venías trayendo un mensaje de Satanás. Entonces yo le dije, ¿y a quién le vas a creer? ¿A lo que dice un hombre que se para en un púlpito a predicar cosas que no provienen de la palabra de Dios? ¿O a lo que yo sé que se establece en este libro que nos dejó Jesús el Cristo? Entonces él me dice, yo voy a creer en esto y me voy a arriesgar a creer que Jesús es el Cristo. Y él está haciendo más discípulos en su casa. 또 베네수엘라 바르키시메토가 세워져
지역 8개 교회의 성도들이 하나님의 역사를 실제로 보는 현장이 되었습니다. Miento porque mi sabiduría es vana, porque lo estaba haciendo en mi propia sabiduría y estaba esforzándome tanto y me impacta porque yo estaba obligando al pueblo y el pueblo no caminaba. Entendí todo eso porque el pueblo no caminaba, porque era yo la que los estaba forzando o el pastor, pero no somos nosotros. Tengo que hablarle de Jesús el Cristo y ellos van a comenzar a caminar, ellos van y yo lo voy a ver. Mis ojos van a ver eso. La gloria sea del Señor. Reconocemos que no hay otro fuera de ti. No, reconocemos que no hay otro como tú. Reconocemos que no hay otro fuera de ti. Tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. 비록 작은 시작이지만 앞으로는 각 나라와 대륙의 수많은 제자들이 한 나라에 동시에 들어가게 될 것입니다. 성경의 복음과 성경의 전도로 세계복음화할 이들이 모이면 한 나라 전체에 영향을 끼치는 놀라운 일이 일어날 것입니다. 참여한 제자들은 함께 하나님의 역사를 보고 서로의 응답을 공유하며 큰 불꽃이 되어 들어간 나라와 전 세계의 복음화를 앞당길 것입니다. 이것이 두란노 대회입니다. 여러분들께 이 보고를 드리는 것은 우리의 사역을 자랑하기 위해서가 아닙니다. 단지 우리는 하나님께서 은혜로 주신 성경의 복음과 전도, 또 우리 세대의 세계복음화 완성의 언약을 붙잡고 믿음의 발걸음을 옮긴 것에 대한 하나님의 역사를 보고하기 위함입니다. 이것은 우리의 노력이 아닙니다. 하나님께서는 지금 세계복음화를 이루어가고 계십니다. 우리는 하나님의 나팔소리로 여러분들에게 이 소식을 알리고자 합니다.